السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. أنا في حلقة رقم 6 بالنسبة لاستعداد الامتحان الوطني. إذا دابا غنشوفوا بعض لي كيو سي ام اللي تحطوا في ليكزامان ناسيونال بالنسبة لا تي بي والميوسكل اللي هو لونيتي نيميرو 1. دونك تخيل معايا بأنه كاين 12 نموذج من 2015. دونك من 2015 حتى ل 2019 غتلقى 12 ما بين اس في تي و بي سي نورمال، سيسيون نورمال سيسيون غاتخاباج. كاين 12 كيو سي ام. دونك 12 كيو سي ام بطبيعة الحال إلا خدمتي منهم غير واحد السبعة، غير السبعة راك غتمشي مزيان بالنسبة لهاد لونيتي كونسيرنون هاد النموذج ديال لي زيكزارسيس ديال ريستيتيسيون دي كونيسونس. دونك كنحط لكم لي سيري ديكزارسيس من قبل في الانستغرام، وهنا غادي تلقى الانستغرام ديالي متفقين. دونك غادي نقترح انني نخدم معكم ليكزارسيس 2 في داك البي دي اف، وحتى البي دي اف غادي تلقاه واحد البي دي اف اللي فيه بزاف ديال التمارين متفقين ديال ريستيتيسيون دي كونيسونس، وتلقى فيه ليكزارسيس نيميرو 1 اللي كنا درناه في البارتي بريسيدونت. دونك عطاونا سيدي غنخدمو، غادي نبداو بليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 غنبداو اكزارسيس 2 في البي دي اف. اكزارسيس 2 متفقين. دونك 2017 بي سي سيسيون نورمال. دونك عطاونا غران 1 ودي لي ديفينيسيون secousse musculaire. Secousse musculaire. Donc c'est quoi une secousse musculaire? Une secousse musculaire, tout simplement une contraction brève du muscle suite à une seule excitation efficace, et elle comporte 3 phases: latence, contraction, relâchement. Donc je mets là avec la définition qui me donne. Deuxième définition, slash, définition de la mitochondrie. Mitochondrie. Donc c'est quoi la mitochondrie? Tout simplement, la mitochondrie est un organite cellulaire. Organite cellulaire où se déroulent 3 étapes de la respiration cellulaire. Donc c'est le lieu de formation de majorité, le lieu de synthèse de la majorité d'ATP. صافي مزيان. دونك نقدر ندير الشيما ديالو، ندير الشيما ونرسم الميتوكوندري حتى هو. تري بيان مزيان. غروند 2. علاش ما كتبتش لكم لي ديفينيسيون؟ حيت تو سامبلومون سوكوس ميسكولار كتبناها في البارتي 3 لا في البارتي 4. في البارتي 4 درناه الميتوكوندري حتى هو. عطيكم لي ديفينيسيون ديالو ديجا معطيه لكم في لين ديسكريبسيون ومليتو عليكم دابا متفقين. دونك غران 2 دوني لا رياكسيون غلوبال دو لا غليكوليز. دونك غنجينا غادي ندير ليهم لا رياكسيون غلوبال دو لا غليكوليز دونك بالنسبه للبيلون ديال الغليكوليز عارفينو. في الغليكوليز هنا غندير لي برودوي وهنا غادي ندير لي رياكتيف. دونك لي برودوي دو لا غليكوليز سي 2 ATP plus 2 NADH plus 2 CH3 COCH. متفقين؟ تري بيان. الATP ملي كيجي من ADP plus PI، هنا عندي 2 حتى هنا 2 plus NADH plus C2NAD+، عندي هنا 2 حتى هنا غادي ندير 2. هنا عندي لاسيد بيوريفيك. كنعرف بان الجليكوز او نيفو د غليكوليز دون 2 اسيد بيوريفيك. دونك هاد لي 2 اسيد بيوريفيك منين جايين؟ لوريجين ديالهم سي C6H12O6. وهادي الرياكسيون جلوبال. غران 3 هنا عطاونا بيان سور دي بروبوزيسيون وقالوا لنا بانه كاينه اون سول سوجيسيون كوريكت، كاينه وحده اللي صحيحه. Donc numéro 1, le tétanos parfait est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée. كنعرفوا بانه في tétanos parfait شفناها في الحصه اللي دازت بانه série d'excitation et chaque excitation est appliquée pendant la phase de contraction. غادي نقلب على la phase de contraction، غادي نلقاها كاينه في A كما كتشوف معايا هنا في ليكزارسيس. دونك لا فاز دو كونتراكسيون هي الأ. دونك غادي نجي هنا هادي نيميرو 1. دونك 1 غادي ندير معاها 2 زيد اسيد 2
au cours de la contraction musculaire, on constate un raccourcissement. كنعرفوا بأنه ملي كتوقع contraction musculaire كلشي كيتموديفيا sauf la bande sombre et la longueur des filaments. Donc كنقلب في كاينه فين ما كايناش لا بوند سومبر، فين ما كايناش لا بوند سومبر، في ا كاينه، في السي كاينه، في الدي كاينه، فين ما كايناش ما كايناش في بي. دونك اوتوماتيكمون اللي كيتموديفي شكون هو لا بوند كلير اي لا زون اش. Très bien. La fermentation lactique. La fermentation lactique libère 4 molécules d'ATP. Libère 4 molécules d'ATP, automatiquement c'est faux. Quand tu as 2 molécules d'ATP, comporte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse. Donc automatiquement c'est vrai. 3, c'est avec B. Numéro 4. Les réactions du cycle de Krebs. Quand on a un cycle de Krebs qui atteint l'ATP, donc fait l'énergie, qui est inflammatrice, donc c'est ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on fait fermentation, qu'est-ce qu'on spécifique de la respiration cellulaire, ou quand j'atteins le dioxyde de carbone, libère le dioxyde de carbone, donc c'est 4 avec B. D'abord, on a le grand 4. لا يرضي عليك، راه بغيت نجاوب على هذا الشيء نحطو قدامي غير داك البيلون اللي رجع للدفتر، يعني قلت لك دير الدفتر وكتب فيه داكشي اللي درناه، ياك؟ ايوا غادي تلقى هذا الشيء كامل اللي كنقولو كاين غير في داك الريزومي. دابا غادي نمشيو اسيدي للكرون 4. الكرون 4 حنا عطاونا واحد الفيغور كما كتشوفها، هاد الفيغور هذه هي لا شين ريسبيراتوار، متفقين؟ دونك عطاونا 3 رياكسيون، كاين رياكسيون ا، رياكسيون بي، رياكسيون سي، وانا قلت لك او نيفو د لا شين ريسبيراتوار يكون عندها 3 رياكسيون. الرياكسيون ا فيها NADH+ و FADH2 كيوليو NAD+ FAD. دونك شنو كتسمى الرياكسيون ا؟ هي اوكسيداسيون دي ترانسبورتور. دونك الرياكسيون A, tout simplement oxydation des transporteurs. Oxydation des transporteurs. La réaction B. La réaction B, O2 qui ou les H12O. Donc tout simplement, ce que tu m'as dit, O2 qui a les électrons. Donc c'est réduction. Réduction. d'O2 en H2O. La réaction C. Que tu fais ADP qui ou les ATP. Et imagine la synthèse d'ATP ou bien la phosphorylation de l'ADP en ATP. C'est la phosphorylation. La phosphorylation d'ADP en ATP. La phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc on a le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc tout simplement, il est le numéro 1. C'est le numéro 1. C'est la membrane interne mitochondriale. Donc les protéines ou la sphère pédonculée sont localisées au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc 1 rend les membranes internes mitochondriales. Numéro 2, c'est la sphère pédonculée. Au numéro 3, c'est un transporteur T1. Donc on va donc on va dire au numéro 1, membrane interne mitochondriale. Numéro 2, numéro 2, c'est la sphère pédonculée. Numéro 3, c'est un transporteur A. Transporteur A يعني T1. إذا هادشي اللي كان بالنسبة لهاد l'examen national ديال 2017 session normale PC. دابا نخدم معكم واحد اخر ديال SVT. دونك خاصكم تكونوا كتبتوا هادشي. دونك هنا غادي نبدلو الستيل شويه. دونك عندنا 2019
2019 SVT rattrapage. Merci. Donc, عطاونا هنا أول حاجة grand 1 عطاونا des propositions. Merci. Donc, lors de la glycolyse, on a production de. Quand on fait la glycolyse, tout simplement, on a une production de quoi? Parce qu'on a un bilan, on a 2 ATP, 2 NADH+, ou l'acide pyruvique. Donc, on va regarder, on va voir qu'il y a B. B, il y a l'acide pyruvique, ATP ou NADH+. Donc, l'exercice, c'est l'exercice numéro 6 dans le PDF, il y a le lien de description. Donc, automatiquement, c'est A avec B. 2. شوف 2. La bande claire, تبان معايا هنايا باش داكشي يكون واضح. La bande claire du sarcomère et la bande claire قلت لك بانها 100% فيها لاكسين. La bande claire fait غير لاكسين. L'actine, tout simplement, est constituée de 3 protéines, lesquelles c'est l'actine, la troponine et la tropomyosine. Donc la bande claire du sarcomère renferme 3 protéines, l'actine, la troponine et la tropomyosine. Donc automatiquement, c'est la réponse A. Là, tu chauffes, la bande claire du sarcomère est caractérisée par la présence des filaments d'actine. Quand on a les protéines, on va les dire. Donc, la bande claire fait 100% actine. Au niveau de la membrane interne mitochondriale, ce produit. Là, je fais la membrane interne de la mitochondrie. Ce qui a fait l'oxydation ou la réduction, qui a fait l'oxydation des transporteurs et la synthèse d'ATP. L'oxydation des transporteurs et la synthèse d'ATP, donc automatiquement, c'est A. 4e question. La fatigue musculaire est caractérisée par quoi? On attaque d'abord les secousses musculaires. هذه سكوس نورمال هذه سكوس نورمال ها هي هذه سكوس نورمال وهذه هذا ميسكل اللي هو عادي اوكي هذا ميسكل اللي هو فاتيغي هذا نورمال وهذا فاتيغ غنطبق عليه هنا اكسيتاسيون شنو غيدير بحال هكا إذا شنو كتلاحظ شنو وقع لا ديوغي ها لا ديوغي ديال السكوس ها لا ديوغي هنا ديال السكوس شنو وقع لا ديوغي لا ديوغي تزادت لا ديوغي ديال السكوس تزادت وشنو وقع لومبليتود ها لومبليتود هو هذا هو لومبليتود ا يعني في لا فاتيغ ميسكولير العضله اللي كانت في حاله فاتيغ ملي كدير لها اكسيتاسيون كدير شويه كتعاود ترجع اما لا كانت ميسكل اللي هي مزيانه كدير بق لاحظ هادي بسرعه وتا الوسع كبير لومبليتود كبير هنا لا شوف شويه عليها اذا المده كتكون قليله ولكن حتى الوسع ديال الكونتراكسيون ما كيكونش قوي دونك اوتوماتيكمون كاين اوغمونطاسيون دو لا ديوري اي ديمينيسيون دو لومبليتود دونك اوتوماتيكمون سي سي هادشي سي دونك هذا كملناه لا بروميير بارتي دابا غندوزو لغران 2 قال لك اسيدي في غران 2 عطيني جوج ديال لي كاركتيرستيك ستركتورال de la membrane interne mitochondriale, de caractéristiques les structurales au niveau de la structure. Rangoul par exemple, il y a 1, présence de quoi? Présence des protéines. Protéines. Il y a plusieurs protéines. Par exemple, une protéine, un exemple, qui est la sphère pédonculée. La sphère pédoncule. كاينه لا سفير بيدونكولي زيد عطيني شي حاجه اخرى كاين عاوتاني باش كيتميز لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري ها انت هذا هو الممبران انترن شوفي كاين بريزونس دي كريب هادو شنو هما لي كريب تو سامبلومون هي غير ديلاتاسيون
ديلاتاسيون ديال الممبران انترن. داك الممبران انترن متمدد بارابور الممبران اكسترن. الممبران اكسترن لا. هادي au niveau de la structure. Donc dilatation de membrane sous forme de crête. هادو deux structures. مزيان. Pardon, نسمحوا لي حنا مازال غير في لا première question في grand 2. Deuxième question. هادو هما les deux structures اللي بغاوهم. Très bien. Deux caractéristiques de la fermentation. شي حاجة باش كتميز الفيرمونتاسيون. ما كاينش l'oxygène. Pas d'oxygène. Donc se déroule dans un milieu anaérobie. Donc se déroule dans un milieu anaérobie. Bien, zid. Qu'une faible quantité d'ATP. Production d'une faible quantité d'ATP. الفيرمونتاسيون كيتميز بانه كيعطيك ATP بكميه ضعيفه. كاين اللي غيقول لي مثلا فaible rendement حتى هي صحيح. Donc, rang 3, recopiez sur votre feuille de rédaction la lettre qui correspond à chaque proposition et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Attends, on a rien, grand 3. Attends, on a A, B, C ou D. Ou que c'est vrai ou faux. Le cycle de Krebs produit 3 molécules de NADH+ à partir d'une molécule d'acide pyruvique. Donc, vrai. Il a le bilan du cycle de Krebs. 3 NADH+, 1 FADH+, 1 FADH2, و عندنا une molécule d'ATP و 2 CO2. Donc cycle de Krebs قاعد تعقل على هذا الكود هذا NNFN باش تعرف النمبر ديال الناد والفاد. دونك شحال من ان عندك 3 دونك سي فري. Le bilan global de la glycolyse est de 4 molécules d'ATP. La glycolyse là كيعطيني 2 ATP donc faux. C'est la fermentation lactique produit de l'acide lactique et du dioxyde de carbone. Les dioxyde de carbone, c'est la fermentation alcoolique, mais c'est lactique. Donc, elle est faux. D. La longueur des myofilaments reste constante au cours de la contraction musculaire. Mais qu'est-ce que la contraction? Seulement, changement de quoi? Qui a un glissement. Glissement de l'acide mais myosine. Mais la longueur est constante. Donc c'est vrai. Grand 4. Grand 4. On a les deux tableaux. On va dire liaison. Pardon. Liaison par une flèche. Ok? Donc, on a ATP, CA2+, myosine, ATP synthèse. De l'autre côté, on a l'action phosphoryle ADP. Se fixe à la tête de myosine, se fixe à la troponine, se lie à l'actine. Donc, c'est une chose simple. CA2+, même qui est lié à CA2+. CA2+ se lie avec la troponine. CA2+ qui est lié à la troponine. Donc, CA2+ au numéro 2, la troponine, c'est C. Donc, 2 avec C. Le myosine. Ce qui est le myosine. Le myosine se lie à l'actine. Le myosine qui est à l'actine. 3 avec D. Numéro 1. L'ATP. L'ATP même qui est lié se fixe à la tête de myosine. L'ATP qui est lié à la tête de myosine. مباشرة. Et la tête de myosine fixe l'ATP. Donc ATP, tête de myosine, donc 1 avec B. L'ATP synthèse phosphoryle l'ADP. 4 avec A. هادشي كاين في لي زيكزامان ناسيونو كيما كتشوفوا. إلا شفتي معايا داكشي اللي درناه في الحصص اللي دازت راه ساهل هادشي راه ماشي صعيب. ابليكاسيون درنا غير ابليكاسيون ديال داكشي اللي كنا شفناه. دونك دابا كملنا لا تي بي، كملنا الميوسكل درسناهم. دابا غنمشيو نشوفو اوتر اونيتي. دابا غنشوفو الجينيتيك، نبداو بلا دي ال، لا ميتوز، سيكل سيلولير اكسيتيرا. دونك هذه غادي تكون الحلقه رقم 7. دونك نتلاقاو في الفيديو نيميرو 7 ان شاء الله، والسلام عليكم.